350 pesos. So, isa lang kasi siya. Mga Sissy Bells, yung suot ko po, Sissy, baka bet nyo, Mickey po ito. Mickey and Daphne and Donald Duck, sister. Up to large, up to 42 inches yung bust, 25 inches length, all buttons working, cotton linen po ang fabric nito. Isa lang to, sister, kasi natira lang to last live. Okay, baka bet nyo dito for only 350 pesos. Dati po siyang 499 pesos. Employed po yung ating Mickey and Friends. Ang code po nito, 6979. Baka bet nyo, Mindspace 6979 black. Mindspace 6979 black, sister. For only 350 pesos. For only 350 pesos, mga sisibas. Baka bet nyo po sa suot ko, Mindspace 6979 black. 350. Dati po siya 499 pesos, sister. Baka bet nyo rito si Zibels. Mindspace 6979 black, si Zibels. Okay, baka bet nyo for this one, sis. Ano ba yung naman ni ano? Ni Monty mo yun?